हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइल विथ रिहान। आज पुणी सेकंड गुरुवार आसी तो जमी आरथर भी रिपुर ऑफिस जाता मत भी ऑफिस जाता तो एथर भी सेमती दिजन जा ऑफिस जीवु किंतु जहा हो भगवान आशीर्वाद सकाळु उठिकी पुणी माने जमती जहाँ हवा कथा टिके टिके जहाँ पार्लु ताहा कर देइछु। तो मु आपन देखौछि केंदी कम पूजा हिची। आज माँ को माँ ऊपर ही अच्छा आठी लाला विराजमान होती। तो आज आमर पुणी एटा तृतीय पाली गुरुवार ना, तृतीय पाली गुरुवार आसी जाइए। तो ये तो एमती ठंडा हो कह नहीं तो कौन करवा जहाँ हो गुरगाँव एक्चुअली कौन होता से जो रूम टा थिला माने कौड़ू भी खरा पड़ ना आ चारिआडे बंद होइकिथिला आ गोटे रूम थिला सेइतरे ही सब सेइतरे खा पियो सेइतरे सफा सफी सेइतरे ठाकुर सेइतरे सब किछि आ सकाळु जो बढ़िया आवाजटा आसला सेटा एक्चुअली मु कहिया कथा नै काई ना एटा गोटे सुंदर ब्लॉग आमे आरंभ करिया जाउछु। सकाळु उठला बेले से गोटे सब दिन सेटा गोटे यात्रा चलतला ना ना मु विषयटा कोन कहली कि विषयटा तो कहली ना। तो वर्तमान ऑफिस रो आसी सारला परे कौन कौन हो सब मुझे आपको देखेबुछि। ए देखंदु आमे सबुले देखियो माणवासा गुरुवार मु स्वेटर पिनथले मात्र आज स्वेटर पिननी। हाँ आज एक्चुअली तू बेसी स्ट्रांग हो जाइछु। बढ़िया मात्र सुंदर झुट्टी पका होछि एथर। आ सेपटे टिके भी देखे दूछि। एठी देखंदु द्वार मुहर हेछि आ एठी पूरा कुन्नी 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 पाद पूरा हेछि लक्ष्मी मांगर। तो माँ एपटे आसिकी तांकर आसन ये हम यहाँ एक्चुअली भलसे सुखिनी सुखिले आहरी भलसे देखा बहुत सुंदर सुंदर झुटी एथर पड़ी। तो मुझे सकाळु आपको देखेबी केमी झुटीटा पड़ी। आमर रोषे घर भितर हांडीशाल मध्य बहुत सुंदर भाव दिखाई केते साजसज्जा यहाँ एक्चुअली गोटे आनंद थंडारे थुरु थुरु हे सकाळु उठी झुटी चिता पकई स्कूल आसी गेंडु फुल रे गोबर रे देई गोबर हाँ गोबर ये भी मिल जाए जे आनी जाना हाँ भूली गली तो आउ से गेंडु फुल जाक आम कौन करूँ काढ़ी आठटारे खेलुलु माने आमे कौन करू से साइड यार सब गेंडु फुल 12टा घंटे है नथियो। अच्छा नहीं एक्चुअली 12टा घंटे बेलू तो आम स्कूल जाइतु आसला बेले से 4टा 5टा बेलू आउ नथियो कार समस्त काढ़ी आम ये कर दउथुलु। जेंजी माने किछि गेंडु फुल नहीं कि गुरुवार पूजा नहीं तांकर चैट जीपीटी एंड मोबाइल लाइक मी। तू भी जेंजी की? यस ये जेंजी जेंजी देखो तो झुटी पकोची मुटिके मॉडर्न जेंजी। हाँ सेमाने सब कोन जे ट्रेडिशनल जेंजी। एडी बर्तन चौरामूल रे हमर दिया चलची। एइडा ही हमर बारीपट ना एडा हमर बारीपट ना दांडपट हबो बारीपट चौरामूल आओ हमर सुंदर दृश्यटा देखंतु ये होची ठंडा दिन दृश्य ये देखो ये गोटे सोसाइटी चलती गोटे 15-20 दिन भितर एमती पूरा लाइट फाइट लगे दुनिया घर काम कर सारा भावतु एत रेट्रे जो घर द्वार कर तो पल्यूशन ये जो धुआं देखा ये हूँ पल्यूशन वर्तमान 466 जोटा कि माने सिवियर भाई आमे बंचिले तुमरो जय श्री राधे। सब बर्तमान सरी सारा पर पुणी आसी हैं धान गछ ना ना भल सुखी गले यहाँ भल लगे इनी तो कर
ଆମର ବାହାରେ ଯୋଉଟା କାଲି ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ପୂଜାପୂଜି ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଜି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି କେମିତି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଯେମିତି ଆଜି ସକାଳୁ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ତ ଏଥର ବି ସେମିତି ପୂଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଅଫିସ୍, ସବୁଥର ତ ଅଫିସ୍ ଥାଏ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ଛୋଟ ମୋଟରେ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କାଲି ରାତିରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଶୁଖିନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାକୁର ଘରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି କୁନି କୁନି ପାଦ କରାହେଇଛି ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର, ଆଚ୍ଛା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ପୂଜା ଟିକେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଲାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ତ ପୁରା ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ଭୂମିକା, ମାନେ ସେ କେମିତି ଘରେ ରହିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ଆଉ ଟିକିଏ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲେ କେମିତି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର କଥାରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଲେ, ନିଜେ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କେ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନଥିଲା। ସେ ମାନେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ବି ଚୁଲି ଲାଗିଲାନି, ସେଇଠି ବି ହଇରାଣ ହେଲେ। ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ଆସିକି ଶରଣ ବସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର, ତାପରେ ସେଇଠି ସିଏ ପାଇଲେ ପ୍ରସାଦ। ତ ଏମିତି ହିସାବରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ତ ପୁରା ମାନେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ମାନେ 3ଟା 4ଟା ରାତିରୁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଜିଯାଏ। ତ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶୁଣି ଦେଉଛୁ। ତ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାଳି ଆମର ଥିଲା, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି 2ଟା ପାଳି ବୋଧେ ହେବ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଲା ସବୁବେଳେ ଦିଏ, ତ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଇଏ କରନ୍ତି। ଆଜି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ସକାଳୁ ମନେ ନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକିରି ସେଇଠି ଏମିତି ବସିଥିଲେ ଆଉ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେବାରୁ କିନ୍ତୁ ଟୁକୁ ଟୁକୁ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୟ ଥାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଥାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଳ ଘରେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ଏମାନେ ସେଇଠି ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଚଟିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ନା। ତ କେତେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ମାନେ ଆଙ୍କର ଓଜନ ବଡ଼ ହେଲେ ମାନେ 10 ଗ୍ରାମ କି କେତେ ହେବ। ତ ଯାହା ହଉ। ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡାକୁନୁ ତ ସାଙ୍ଗ